Jorani kok pandangannya bagi nasi tongza kapang ni joto takte buktono punya kakak for tini jorani kok pandawo tini 21 tarik March 2024 সাল মারি তিনি সাল মিয়া সালসা কেবং মানি বাই ako bai khei thumui norno kok tuma sanang ni phai kyang somir khapal tate bukchong kotor kok tumangkha je LOP Onimes Deborma ইয়াকারই তাবক মিনিস্টার ওই থাংমানি ইয়াগুলো টিপ্রামো থা বিরোধী দল তংমানি সরকারনি বদল ওই থাংমানি ইয়াগুলো বুকচা ওই তংমানি লিডার অফ অপোজিশন পার্টি মানে অপোজিশন পার্টি লিডার को करी तंगमनी CPIM नि जेहेतु 11टा आगि एमएलए तंगमनी बिसिंग बक्स नगर काइसा बाइ इलेक्शन उंगमनी उलो CPIM सेन थांबाय बंनि 10टा एमएलए तंगो आबोनि बागैनाय बरंनो ताबुक বিরোধী দল নি उनको मर्यादा मानखा इनका বিরোধী দল नेता नि बागै बाहायनो एप्लाइ खालामन यागलो जितेन्द्र चौधुरी न समाय तांग्रमानि बिसिं तैनाय मिया समाय तांग्र जाखा इनका जितेन्द्र चौधुरी न जे বিরোধী দল नि अजामा हनाय साख्लाय मुरखा स्पीकार विश्वबंधु सेन इनका बो ताबो বিরোধী दल नेता अंखा जितेन्द्र चौधुरी ताई जितेन्द्र चौधुरी बो खरकसा तिप्रासां मानि बिसिंति बो CPIM हाय काइसा बदल नि बो न हास्ते तांगथां जनरल सेक्रेटारि गाय CPIM नि सकाग्रगो आबसक पद कतरगो तिप्रासारगो रमानि रक नगजागिया किन्तु सरकार बायमानि उलनो जितेन्द्र चौधुरी न माहिके रेजाखा इनका ताबुक बनो ताबुक लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी गाय बो समाय तांगमानि यागुलो लोकरगो साइखानारनि कग्र पुलिया खानालायनो तिनि जरानि कक पान्दाव এবং এজ অপোজিশন লিডার যেভাবে সরকারের বিভিন্ন বিষয়ে যেগুলো কি বলে এই জনগণের হিতকর নয় বা ভুল এগুলোকে তোলার দিক থেকে আমার তো মনে হয় যে তখন যিনি বিরোধী দল নেতা ছিলেন তার চেয়েও বেশি আমি চেষ্টা করেছি উনিও চেষ্টা করেছেন তাকে আমি ইয়ে করছি না এটা দুই হলো যে বিরোধী দলের নেতা শব্দটা একটু নেগেটিভ নেতিবাচক বিরোধী দল নেতা মানে হলো সরকারের শুধু বিরোধিতা করা না এটা পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ দি গভর্নেন্স আমাদের সংবিধানের যে মাহাত্ম্য হলো এটা এই দেশে শুধু শাসক দল না বিরোধী দল এবং তার নেতাকেও সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে পার্লামেন্ট এবং আর সমস্ত এই যে হাউসগুলোতে তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে বিরোধী দলের নেতা হিসাবে আমার কাজ হবে সরকারের যে সমস্ত ভালো কাজ জনহিত কাজ এটাকে দুহাত তুলে সমর্থন করা এবং এটা যাতে আরো সুন্দরভাবে সঠিক সময়ে ভালোভাবে রূপায়িত হয় এই ক্ষেত্রেতে আওয়াজ তোলা আর অন্যদিক থেকে শাসক দল স্বাভাবিক শাসক দল হওয়ার সুবাদে তাদের নজরের মধ্যে কোনো দুর্বলতা বা ত্রুটি থাকলেও এটা শাসক দলের পক্ষে এটা স্বীকার করা মুশকিল বা শাসক দলের বিধায়করা তাদের নজরে পড়লেও এটা করতে পারেন না তো বিরোধী দলের নেতা হিসাবে এবং বিরোধী দলের প্রতিনিধি হিসাবে আমার কাজ হবে যে সরকারের সমস্ত ভালো কাজের যেমন সমর্থন করা ঠিক তেমনি যেখানে ভুল হচ্ছে ভ্রান্তি হচ্ছে বা জনবিরোধী কাজ হচ্ছে এটাকে জনসমক্ষে তুলে ধরা তো সেভাবেই আমার যত তারা কি তাদের সঠিক ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করছেন না না সবাই সবার মতো করে তাদের সর্বোৎকৃষ্ট যে কন্ট্রিবিউশন তারা পালন করেছেন তারা যে ধরনের ভূমিকা নিয়েছেন কতগুলো 21 বছর তো আমি সাক্ষী ছিলাম সেগুলো যেমন তাদের কাছ থেকে আমি শিখব এবং গত 1 বছরও যিনি ছিলেন তারও অনেক চেষ্টা ছিল তার সমস্ত এরকম ভালো কাজ জনস্বার্থে আমি পার্টির কথা বলছি না জনস্বার্থে সেগুলো যাতে কাজে লাগাতে পারি এটা আমি চেষ্টা করব অবশ্যই আমার আগে যারা বিরোধী দল নেতা ছিলেন প্রত্যেকেই তাদের দায়িত্বটা পালন করে গেছে Abok nadi, যে technically ang leader of opposition ngefano, practically to ang no tomani. Tamni bagui
जे भोट पार्सेंटेज जो नायखांखाय आं जे नेक्स्ट टू दि रुलिंग पार्टी चिनि भोट पार्सेंटेज गोबां ताई चिनि सामुंनि जागाबो गोबां ओंखाय थांनाय जे अपोजिशन लिडार बबो बिनि पतक हाय खायखा किन्तु जे पार्टी खाय बिनि जे फोकास एकटू शुधु माने खाकसा बरकनि बागै अर तंगैबो चेष्टा खालायखाबो आं बुना आबो हिंदिया किन्तु जों जे पार्टी खाय जिनि फोकास अंका मेजॉरिटी वर्किंग क्लास peasantry poor जिनि indigenous people minority scheduled caste ongoy je technically ang ngiye fan to tabo ongkha tabo practically bongkha technically bongkha ekhane samung nai opposition leader means government শুধু হাই হাই অপোজ খানে নিয়া যে গভর্নমেন্ট नि जे जागा samung kaham pro people bono taibo krak khai bhai khai mane bono support dinani কিন্তু প্রিজার্ভেন্স বড় যে সঙ্গত কারণে ন সাক সাকনি কগ্ন বড় সারা গিয়ে বা সাইমানিয়া বন ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য পিপল লোকরংনি হামক্রাইনি বাগৈ বনতিসানানি ও সামনতান কাজে অপোজিশন মিন শুধু অপোজিট খাইনানিয়া যে গভর্নমেন্ট ন যে খুবই যাতে অবতই তংনান তুই বিনি weakness nurumnani bagai constructively according to the mane rules and procedure abo hawal bising simia aboni fatarobo abo khanani bagai ani সম্পূর্ণ এটা সাংবিধানিক নিয়ম আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বিধানসভার আসন আছে 7খানা এতদিন ত্রিপুরা মাথা ছিল বিরোধী দলের এবং যার নেতৃত্ব করতেন অনিমেষ বাবু ত্রিপুরা মাথা যখন ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমর্থন করলো এলআই পার্টি হিসাবে অটোমেটিকলি ত্রিপুরা মাথা এবার চলে এলো শাসক দলে সাপোর্টার হিসাবে এলআই পার্টি হিসাবে তো Kai oro LOP Jitendra Chaudhuri sai kena sai khanraka hapangni kaham samungno bolainani yak bayak phologi samungte bosikangrani tai sarkar tumo samung tangmani kebel ngi tongkha sayangi tongkhangka sanani ambai baksano je tongko songlukuro borni kogno sarkaro khnari manya ngi tongkha sarkarno a kogrogno sarkarno khnarnani batja ang kaham kena teinai jagi segang tongnai bo tuikha phiaba Onimes Deborma LOP tongpruo gake bojat kaisa khaksa borok ni bagi simi kok saka ni bo kok silsaka mane tiprasa mane bini party je tiprasa ni bagi simi kok sawo birodi mane onyo borok bagi kok saya ninyo bo kok saka Jitendra Chaudhuri LOP gai bo sai khanaka tabuk bo jehetu barja mangkha bo tabuk joto bosongni nini tabuk minority mane thuruk bosong nini tabuk abno karibahnya SC, ST, OBC joto beremni general joto nino kok sanai bo tabuk hai hinyo sak-sakno barja nawi samungtaran hinai bo sawi khanaraka kokore oboni yaglo na phadike sing joroni kok pandawo tai kaisa buskango norto saiman tongo lok sabha chongbari salbo saklaijak tabuk পশ্চিম অঙ্ক 19 তারিখ পূর্ব ত্রিপুরা অঙ্কাঙ্কে 26 তারিখ তাই রেজাল্ট সাকলাইনাই 4 তারিখ জুন অঙ্কাঙ্কাই ও যে চংবারিনো তুইনাই তাবুক বিজেপি ত্রিপ্রামথা বরক কথালাইনাই জনকাই কতামো বিজেপি নি সিম্বল মাংনো দুইটা জায়গা ভোট নানি পাগি বরক ঠিক খালাইরেকা পদ্মবার তাই আবরো কেবেঙ্গি সিপিআইএম বাই কংগ্রেস বহানি কথালাইজাক বসকাঙ্গো পূর্ব ত্রিপুরা বাতাইনাই Hingga Purbo Tripura hingkangke je tabuk CPIM ni Rajendra Riang tai Pochim Tripura hingkangke Ashish Kumar Saha Kongres ni ingri batainai oro kok kaisa sanan thangkangke CPIM bai Kongres ni hingkangke simbol engnai Purbo Tripura Kongres bobot denai ko CPIM ni mariwo tai Pochim Tripura engko CPM rokbo Kongres no vote marna ingke aba ke por elai piaba yang tipramo thabai
BJP ni bisingo hongkangke joda kuk nukjakha borok hingke Tripura mothani Maharani Kirti Singh Dev Burma Purbo Tripura o tai Pochim Tripura o ke Biplop Kumar Dev hingke Tripura mothani borok joto no BJP ba ekoi miliwi Pochim Tripura Biplop Kumar Dev no bodnai tai Purbo Tripura o bahaino Tripura motha bai BJP ke thalai no Poddo Bubar no bodnai hingke oro tamungui Tripura sorok ba Poddo Bubar o bodnai Tripura mothani borok ba আপনি কক ফিরো মনো নাংগ্রান থাকি দङ অনিমেষ দেববর্মা মিয়া কাইসা অঙ্কও জম্পুই জলানি থানালাই দ্রব কাইসা দङ পারা আ পারাও কাইসা কক ফির মুংনি পান্ডাও বসাই খনারকা কেন্দ্রাই ছড়াও অনিমেষ দেববর্মা সাই খনারকা Tripura মথা তামঙ্গই ভোট রিয়া নাই তামনি হিনবা Tripura মথানি নাসিক মুংতামো বরক মান থাইনো রনানি constitutional solution greater Tripura land inke o man thayo rani bagai nai jodi BJP kendra o BJP sarkar borok se gosika writing o sanka buagra writing o manka gai jung jeno rnai bono jung bot rnai boban jung kathana ni agini sajak aniti no rogino bot o bot dama magana nglak tam hinba o bot ni botla sung man thai manai taw taklai je 2024 ni lok sabha election ni vote Tripura sarok manthai bagai Tripura sarok manthai mana bagai belaki important tam ni himba o vote magana thanglia o vote romani binimoye no BJP no vote donai Tripura motha othoso Tripura motha ni manthai মান sinai tabo lok sabha to ko 400 jaga o na 546 jaga o 446 kabang vote ko seat pinai paini ni kendro o BJP sarkar Modi sarkar khapinai hingake aboni 6 mas ni bisingo no je tabo ko committee khawinai tamo development je accord khamani no ko implement khainin baginai committee khawi samungjar sinai abui vote donai ni tamai vote donai Tripura mothaba BJP simbolo taisa sarai samani kok najen phade Onimesh Deborma ganao MLA Biswajit Kolonio logioti abon bagi dai sabo Communist Party tamo sabo go phai borong kok ga bahai BJP no vote donai abo Tripura motha khaini rong kok ge haiche BJP no chung ni shorto babe vote ri haiche BJP by Tripura motha Government of Tripura Government of India ni sign gaiche o signature o tamu sika political rights tabuk CPM ro proshno kai what is political rights boro gase de buji angthaka মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্য 35 বছর শাসন খাইয়ে হোয়াট ইজ পলিটিক্যাল রাইটস সবকে বুঝিলিয়া বড় গাইছে লেন্টু ইয়ে চিনি আপন মনে হয় কারণ বিনি অঙ্গত আগি শাসন খাইজা বহুরাতা বিসিং বিসে ও আং নং বরং বুঝি না কগলে পলিটিক্যাল রাইটস তাও Political rights মানে চিনি রাজনৈতিক অধিকার চিনি বিধানসভা সিট বাড়না নাংনাই এডিসি সিট বাড়না নাংনাই চিনি ক্ষমতাতে বাড়না নাংনাই আবনো পলিটিক্যাল রাইটস আর কোন সিপিএম বড় পলিটিক্যাল রাইটস বুঝি আগে ক্লাস 1 থাং ভোটিং পরি দিন সাজাইছে বরং আগে শ্রীলঙ্কামে লেখাপড়ার বয়স নাই লেখাপড়া করতে লজ্জা নাই লজ্জা গিরিকে থাং পরিগ্রানি সেগাং সেরং ফাইদাইছে আরো সিগাতে Tripura সারক মাছে মানং ইয়াঙ্গি দং আং তো তংলা এগ্রিমেন্ট ক্লাইপ্রো ভারতবর্ষনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বদিনা একটা কক সাকাইছে যে ইতিহাস অনেক ভুল খাইকে না ত্রিপুরান্তই হইছে কিন্তু आप भूल न सुधरगनानी एक मौका हमको मिलना चाहिए अब मौका नो तिनी एग्रीमेंट तिनी त्रिपुरा राज्य फाटान फाइनै बरगरो आं सुबरबो कक बरक बुझियो किन्तु आ एग्रीमेंट नि परे तिनी सारा त्रिपुरा गनांगि चिनि क्यानारो सिरिं किरिमाने हेत नगबार सिबमा आगेनो नग हाबजाक बरक सजागनि थाखाय ठीक गो जरावनो চিনি মানথাই সপ্তাহ নতুই অমিত শাহ যে একটা কক মশাকাইছে যে ত্রিপুরাও
तिप्रासारो गासे बियालो क्लाई तंगमाने जिंजालो क्लाई तंगमाने महाराजा वीर विक्रम चिनी राजारो आसेक सामुं गाहाम तांलांगमाने आबोनो तेवैसे तिप्रासारो नि याफाव याफारनान बागिनो म ऐतिहासिक चुक्तिंगा এবং आं অনিমেষ দেববর্মা মনে খাইও ভারতবর্ষ নিহাও কোন পলিটিক্যাল পার্টি বাই গভর্নমেন্ট আহেকে চুক্তি খায় অমুক কাইসানো ইন্ডিয়া ও প্রথম চুক্তি খাই হয়েছে তারপরে গো বরকতাম সাইতো বিজেপি ভাইকে বুট নাই आं সিপিএম नो प्रश्न खायो नरम कांग्रेस बाय आटातों लायै पश्चिम त्रिपुरा 80 सानो बुट मार নাই नरखतामके बुट নাই अब नौ प्रार्थी दिबायचे आनन पॉलिटिकल राइट्स নাই आवन बागे आं बीजेपी बुट নাই आनी एडिसिओ तिनी सशक्तिकरण खाइजां নাই रां নাই आं बीजेपी बुट নাই आनो लैंड राइट्स নাই आं नो बुट নাই ओ बुट मागनाय आइचे बीजेपी चुक्तिओ सागर राजानी বিভিন্ন बुट बसार নাই चिनी पार्टी निङै थाङै भारत सरकार बे बकक साइमान নাই आंनो मागना बुट दियाबले तारपरेও फाइ दुकानो ताम साबाय बाहायकै जों बुट दिनाय मबाइल सोंला बरकताम सामो एग्रीमेंट अमो इमप्लिमेंट नेंगनो बादाइन जों बिश्वजित आसनो जुदि इमप्लिमेंट नया किरिकांगाय सीपीएम नो आंसो लामा नखरे आंदोलन खाइदिनो अमित शाह नरेंद्र मोदी नो चापरिदे तिप्रामो थाबाय चुक्ति मानो नरक रूपायन मा खाइनाय बास्तबायन मा खाइनाय आइंगालां गामु ए सीपीएम नो तिप्रासार नो हामजा गहायचे हारसुं चुक्ति खाइमानो प्रश्न सिमी खायै ओ देंनोबा आहाय देंनोबा माधुरी दीक्षित आहाय बोरै नायथकनो फनु ग्रिमासा खुनजुते किच्छा बाय एंखाय चाखामुंता नि सानाय तुलबरो बुइले ढाक ढाक का एकाय खापानि ताते बुकुकसं जों नायलेखायाबो अनिमेष देबबर्मा मन्त्री ब केन्द्राय छराव थाङैनाय तामुङै तिप्रामो थारक पद्मबु बारो बुट दोनाय आ कग्र साइखनारखा पद्मबु बारो बुट दोफानो आबो बुबाग्रानि जे एकर्ड न चासारनानि बागिसे अबो मादलायनाय आबोखनि ब सावि खनार मानि कक जों खनालायखा सराय सराय खाय बिनि खुगो ओंखाय आबोनि यागल फादिखाय आं ताबो नर्न साइखनारो जे सीपीआईएम कांग्रेस थानसा यां तिप्रामो था बाय बीजेपी थानसा ओंगै बुट बातायलाय फानो आबनो कारिबो चि तिप्रासा लोकरगनि बिसिङनो जे चिकन चिकन पार्टी तनेरक थानसा ओंगै बुट बातायमानिबो जों मांख्लि गासै नुजाखा ओंखाय जोंआबो नुखा मिया अबुर देबबर्मा नीति बांबाय बर स्टेटहुड डिमांड कमिटी नैयाय कायसा जे तंगमानि बरनि बिसिंतिनो अबो कायसा बुट बातायनि बागै मुं साखलायखा के मुं साखलायमानि बिसिंगो बरक ताबुक आईएनपीटी रावबो कथालाय थांजाक आबहानियो कक्तमा के बरक ताबुकबो ओ जे तिप्रामो थानि एकर्ड तिप्रासारनि जोंजाल नतो बरक कक सालिया फियाबा एकर्ड नतो इसिबिनो बरकनि ताबुक जों जालंजागो बरक सराय सराय खायनि बागैनाय बरक कक सालायनाय बुट बातायनि कक सावि खनारका गाय आरो ताबुक टी यूआईआरपीसी रक बो राजनीति बदल जाफानो बरक आमनो लगिरनाय हिनि रगनो सामानि बाहायनो नुजाखा गाय अगुर देबबर्मा संगाबतो निया प्रेस मिट खायबेसना के तिनि अनंत देबबर्मा सं जे बुट बातायनाय आमनो नकिसा फनुगिरति अरो स्टेटहुड डिमांड कमिटी हिनि बरनि जे मथा सार्भाइवल एंड एक्जिस्टेंस बरक पुया एनजीओ तमनि ताबखे पॉलिटिकल पार्टी हिनि बरक साखलायखा वेस्ट त्रिपुरा के यूआर रिजर्व को बातायसिनाय विशु कुमार देबबर्मा गताय ईस्ट त्रिपुरा पूर्व त्रिपुरा के बासासिनाय कृष्ण मोहन जमातिया कसाम एमडीसी ओंखाय फरिके तिनि टीयूआईआरपीसी आईएनपीटी ओंखाय स्टेटहुड डिमांड कमिटी ओंखाय बरक थालायनाय अ कक सामानि बरक स्टेटहुड सानै जों जे तयथा तंनाय हिनि पानो पॉलिटिकल पार्टी वनो बाखलाय थांमनि कक बा बुट लाई मानि बुट नाहलाय मानि आ जागावनो राजनीति नो कबलि थांमनि कक तामखे बरनो सय सय टिप्रालेन साननाय अबले बरक साखा गसिओ नायनि ब्रेडी बरनि ककिसा आईएनपीटी स्टेट आरके बिगे परफॉर्मेंस आईएनपीटी स्टेट हुड के कैसे सिस्टम ग्रुप
তাই जों INPD বর্মনকা অজাদা সিনি আপরা অপ্রেম বরম বফিজা তাই সিনি RPI ni presiden তাই West Bengal ni observer Satyajit Das bo tongka ang working president তাই RPI URP sini presiden ini convener UR ni তাই sing joto no tongaro जों दिनै meeting mani tangke discussion regarding tripartite accord issue din age जों abono tuile tini aro discussion nglaikya aro salakya bong abo aro kuno diman klaiman abo suti klaiman kuno ongko asat groi tangai ngake जों borong paja nomor te kese jodi tong hangke set potro kari di nomor je suti mana anu kar di ni setinaro sedisio nalakata abo sarkar kar nang কেন্দ্র সরকার স্টেট গভর্নমেন্ট টেলিসি গভর্নমেন্ট আপনার অধিদপ্তর কাজ নেন কারি ওই নাই 1 বছর 2 বছর 3 বছর ni bisingo abono implement খাইনা নিংথু जों abono tini abono जों dabi laha kasin dabi utoka TUI persi जों ora kahan narka je kisudin age tripartite accord mani abono jodi implement খাইনা bagine जों kobong kahasin dimano जों ta kata ko hingga जों ora dakha te kaisa decision of CCA citizen amendment je act যেটা কিছুদিন আগে চালু হয়েছে আবার তো অলরেডি কেস চলে যাক আর কেস চলে না বাকি তীব্র তো কথা ফাইদি তাই সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট যে এক বার যে চালু হয় মানে আর পুঙ্খানো পুঙ্খিনো লগে প্রকাশ করাই নাই বড় আপনার রুনালে থো গভর্নমেন্ট আবার সিনি অতি দরকার আবার প্রকাশ করাই বাকি গভর্নমেন্ট পয়সা তে কাইয়া কা পার্লামেন্ট ইলেকশন ni bagai जों কিছুদিন আগে जों বাসানাই ni সালে দিবা जों sini presiden ta जों सापाया इसा नासिंग्रादि दिल्ली ni खबर नागादि जों आयांgo पसिस 26 तारिख परेका जों बारा बासानाय बारा बासाया जों आबो सापाय रनाय कारण जों तो अब दिल्लीओ एनडीओ जों एलेन दङ sini मिनिस्टार दङ मिनिस्टार mo साव तर पैसा नासिंग्रादि आं नंनि दाबि दंनि बागै साबाय दङ फुड मिनिस्टार सैया आं तेबो साबाय enggak angke जों tahu meeting family meeting finance जों ini decision lainnya जों jadi बुट बासाका साव बासानाय बुट बासायाका सावनो जों बुट रुनाय बुट दमा रुनाय ब्लेहि रियाका बाहायनाय मकल कतनो मारनाय बसा कतनो मारनाय मकल चिकनो मारनाय ब्ले बुट मारनाय आबन बागैना जों सारायनाय जाथाव enggak जों सरकारनो कयनाय सिनि ताबो किसुदिन आगे जों ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टारनि बिसिंखै sini dabi sing rumah itu siang meeting nunggu ini nai di Jino chief secretary no tai office itu to sama di nunggu ini travel minister ini meeting nunggu itu ni yang travel minister because borong mana because department sing rumah ni boleh di hal kita play nai hanai angka isu di nak no bo kum anda deputy secretary rapata ko tabo meeting ko sung saka DNP no nunggi ADDA no nunggi NLP NLP KMK NLP NB tai RBI no nunggi ni dai sing aro samane to aro chini o chukti tabo fulfill ni ko খাবাং ni tamte bukuk song bong kangkai borok alada babe বুধবার বাসানাই না থানজারনাই তো তিনি মিটিং লাইখাব তো কক থাকা কিন্তু ও যে করোনা তো দাইনাই ডিমান্ড কমিটি হিনি যে তাংলাই মানি বর্ণ বাহাইনো বর বুধ বাসামা তাংর সাইন খানাকা ফাইকে जों टेक्से কক খানাलायवनो যে বিজেপি পার্টিनि बिसिङाव पानो आदि बिजेपि माने आदि भारतीय जनता पार्टी नियाय खुलुबजाक बरनि डिमान्ड कितु कुसु नाया नायथाथक खोनावै खोनाथाथक abro tino ang tabuk kaisa funing ni bising tino bai kok salaiana borom gunang porikit de borma bo adi Bharatiya Janata Party ni khorcha ti phang adong bongni prai 21 ta hai dabi tongo belakhe khahap jak thotok abno ti bo bai kicha kok salaisiwana laino naharana borom gunang porikit de borma bai hello sir lamsugo kok triprawo nor ni je demand no ti tamo boskang lok soba o alada basanan da na BJP bai dong abo kajak da kisa ya pangyar sai khanar gar sir আসলে কে ইয়া পাঙ্গারে মেকে আদিয়ত মিনি
শিব পার্বতী নিনি মহাদেব ব্রহ্মা বিষ্ণু বুবা আদি আবার বিজেপি নি বকরক দো আদ্য শক্তি আদিত্য সালটা যাতে আদি বিজেপি আদায় মানে ইনকে বিজেপি নে আলাদা সং 2017 সালে 8 ডিসেম্বর ও আদি বিজেপি আচায় তামঙ্গে ইনকে ত্রিপুরা রাজ্য আপরো বিপ্লব দেব সভাপতি খাইমান পড়ে ভারতবর্ষে যে বিজেপি যে দংমানি বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বতে রাজ্য নেতৃত্ব আপরো সুনীল দেওদা ত্রিপুরার প্রভারী দংমানি তো যে সিনে আদি ত্রিপুরা রাজ্যে যে পুরানা বিজেপি খাই তংনাই রক যে কাম খাই তংনার আদি রক বরং কেবল চেলিয়া তারটিব খেলাইলিয়া তারপরে যে কোন বিধানসভা বাতারিয়া কোন কমিটি টন্ডারি হাতানি বড় ফাইনাল রং তিনি জামরিক তাল বক্সাই বিভাগ টিকেট এমএলএ নে বাতারি আপনি বাগে সং জলি ওই বা সং অবনো খাস দুই খা দুই সং আপরু সং অমো আতাইকা आदि भारतीय जनता पार्टी ओंखाय ताबुक नरनि किसासक आं पोस्टाराव नुखाबा नंनि दाबि दावाराव दङ आबो तामो नर बसक लोकसभा बातायनाय ना अ दाबिनि बागै आन्दोलन खायनाय तामो ও দাবি সং চিনি ও লোকসভা নির্বাচনের সং চিনি ও পার্টি নিয়ে সং আমরা ইস্তিহার বা ইলেকশন ইস্তিহার সং সারুনাই তাই কাইসা কক দাগে সং 2019 সং আদি ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমাঞ্চল নারায়ণ দে পূর্বাঞ্চল সুবীর কুমার জামাতিয়া বাতাজাক দৌ 2018 সালে আদি ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি আদি বিজেপি 49টা বিধানসভা আসন প্রার্থী খাইয়াক শুধু আদি বিজেপির দাবি যে বিজেপির ক্ষমতা পায় 18 সালে যে পাইছে বাংলা কাম কিন্তু সিনি ও দাবি তো 21টা দাবি ও 21টা দাবি নির্বিশেষে সং যত ত্রিপুরা রাজ্য কপি নাই সারা ইন্ডিয়া বুপি নাই তাছাড়া সংগমন সং লোকসভা নিয়েছিনি ইতিহার প্রচারপত্র সং বড়গুলো বেশ কাগজ নারায়ণ যে 1 নম্বরে তঙ্গলছিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর দেববর্মা মানিকনি থিমানি রহস্য তদন্ত খাইই আবনে সত্যন বরংন মা ফুরুনাই পাই নারায়ণ তাই 184 ফুট উচ্চ মূর্তি বাবনি মাংথং তাগলানাই মালঞ্চ নিবাস আবতামকে জ্যোতিষী প্রাসা বরফ রঙনি চুবা চুবাইলে টাঙ্গাই আবো তামকে সিনি 184 রাজা চিতা ভাবলে আবন বাগনে 184 ফুট আরাও চিনি মূর্তি টাঙ্গাই আবন বাগে সিং যত বরাবো অজন্তা প্যালেস বস কাগো হ্যাঁ ছিল মালঞ্চ নিবাস মালঞ্চ নিবাস আচ্ছা 184 ফিট কুচুক টাঙ্গাই আবন বাগে সিং ত্রিপুরা রাজ্য Statue of Unity মহারাজা বীর বিক্রম এমবিবি মেমোরিয়াল Statue of Unity ত্রিপুরা ने কমিটি ব কাজা খাজাতম আচ্ছা আচ্ছা আবনকে হাইছে ছিল মহারাজা বীর বিক্রম থিমানি যাগুলো আপন ত্রিপুরা রাজ্য বড় কক সাহসে মহারাজা থিমানি যাগুলো চিনি দশা থেপাই কালাঙ্গা ত্রিপুরা রাজ্য মহারানী কাঞ্চন পর্বা বলছি ত্রিপুরা সারঙ্গ বীরমানা কিকলাই কালাঙ্গানে কক সামাতং দৌ মহারাজা একদম স্বাধীনতা দিবস স্বাধীন উন্নয়নের শিকাংশে ক্রিয়া বন বুথার জায়গায় যে চিনে রাজ্যের বাগে তিনি বাংলাদেশে কিকলাইতেন অর্ধেক আবনের সং বরংন সং সানাই সিনি তাবুগলি যে চেরাই রক খাসি রঙ যত সং সাকলাই আবনের সং বং সিনি দেশ সিং ত্রিপুরা দেশে সুতেকে ফিরগুন নাই যে সিনি 2 নম্বর বৃহৎ ত্রিপুরা রাজ্য পুনর্গঠন যে আইন 1951-52 যে পুনর্গঠন আইন সং চাকলা রুশনাবাদ তাই সিনি বাংলাদেশ নি যে দখল আমরা মুক্ত খাইনান ভাবে ভারত সরকার জাতিসংঘ যত সভা সুশানে চিনি দেশ চিনি রাজনীতি মানা নাই 2 নম্বর আবরং দাবি তংটা হ্যাঁ যাবো চিনি রাজ্য সেই আবই যে নোয়াখালী আবো চিনি বিজয় মানিক রাজা ও খাল চবই যে
বিনি মুসলমান মুঘল রগ্ন যে রমই যে যুদ্ধ হারির মানিছে নোয়াখাল তাঙ্কুবই যে খালাই মানে খাল খাইমান যাবছে নোয়াখালী যাবো আবো ত্রিপুরা রাজ্যছি 3 নম্বর দাবিতে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত ছিল উত্তর পূর্ব ভারত में बुमंग सबसे ভারতবর্ষ ইউনিয়নের যুগ খেলাটা 49 আসাম আগিনা অন্তর্ভুক্ত তঙ্গ তারপর উনি যে কোচবিহার ইয়াং গুয়াহাটি নর্থ ইস্ট বিভাগ যুক্তমান পড়েছে জাতীয় সঙ্গীত চিনি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বকবি না যে চিনি মহারাজা বহুত একটি ত্রিপুরা বা নর্থ ইস্টের দায়া আবার জাতীয় সঙ্গীত চিনি যত রাজ্যনি অঞ্চলে ভূমি দেওয়া কিন্তু উত্তর পূর্ব অঞ্চলে ভূমন করিম ভাবে সংগঠন সংসদ এবং পাবিলীয় সংসানাই পাকিস্তানের সিন্ধু যে নদী সিন্ধু সভ্যতা আমার জাতীয় সঙ্গীত তব কিন্তু চিনি উত্তর পূর্ব অঞ্চলে আবার তাও পারে জাতীয় সঙ্গীত দায়া কিন্তু শুনলে বড় জাতীয় সঙ্গীত জনগণ মনে অধিনায়ক সুরিত বড় কিন্তু সুরিয়া আমার ভাবে ভারত সরকার এটা চিনি 4 নম্বর উত্তর পূর্ব ভারত থেকে নির্বাচিত এমপি নন ভারতবর্ষের উপপ্রধান মন্ত্রী খাজা নাগায় কিন্তু 7টা রাজ্য যে উপপ্রধানমন্ত্রী মায়া বঙ্গলায় রাজ্য কাইছেন যে উপপ্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মানে দেবো সেটা 8টা রাজ্য দেবো সেটা উপপ্রধানমন্ত্রী মায়া নাই আবার শ্রী 4 নম্বর দাবি আচ্ছা আচ্ছা 5 নম্বর দাবিতে জাতীয় ক্রিকেট দল উত্তর পূর্ব ভারতনি 2 জন মাত্র নাই ইনভেশন নর্থ ইস্ট একাদশ বাই ইন্ডিয়া একাদশ বাই ঠুঙ্গাই নাই আমার মানে দাবি খাইও ছিল মণিশঙ্কর মোরা সিং আছে যে অলরাউন্ডার তাও পর্যন্ত দায়াকো তাও পর্যন্ত যে ভারত একাদশ নর্থ ইস্টে কোন প্লেয়ার না বড় দায়মেক রাজনীতি খাই বড় শুধু দলবাদী রাম পুষানি খাই দমো আমার রাজনীতিক ভাবে দাবি খাই আচ্ছা আচ্ছা চিনি 6 নম্বর 1920 সালে চাঁদের মাটিতে চন্দ্রযান বিফলতার কারণ তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি অবাবেশী মোদী নরেন্দ্র ভাই মোদী যে প্রধানমন্ত্রী বনি চক্রান্ত বর্তমান চিনি মানগ্রাম বরংগ্রাম দেশনি ভারত রত্ন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী তংপ্রু 2020 সালের কাল শাখা সংস্থানায় বরফ থাকলে ভারতবর্ষনি আবার কিন্তু বড় জায়গা গানা থাকলে সেখামাই পাই বরফ যে শয়তানি খেলাই তেইশে প্রজেক্ট হয়ে রাং পয়সা না লুটপাট খাই ভারতবর্ষের রাং লুটপাট খাইলেন ভাবি ধ্বংস খাইলেন ভাবি আপনি বিফলতা বহুল 32 চন্দ্রযান আরো পাঠকে হাইঙ্গা ঠিকিঙ্গা আমি চাইতাম আমি আপনার তাবঙ্গা আপন ভাবে কোনো তদন্ত আপন তদন্ত গঠন খাইলেন ভাবি না চিনি জনগণ সানাই আচ্ছা আচ্ছা চিনি 7 নম্বর অঙ্কে 1999 সাল মণিপুরি বড় অঙ্কে 2003 সাল মণিপুর ডুগরি বড় ভাষার অষ্টম তফসিল দেখা আপনি বিজেপি সরকার মানে বাজপেয়ীর সময় এটা আবন পরে চিনি ত্রিপুরা যিনি কক বরং দায়া আবন পরে মোদী সরকার পায় তাও 5 বছর 14 তাবুল পরে প্রায় 10 বছর মোদী সরকার থাকা তাবুক পর্যন্ত চিন কক বরং অষ্টম তফসিল তাও দায়া আমরা মোদী সরকারের জবাব বা বরং বিজেপি খাইলে জবাব নাই তো আমার বাকি খাই তো এটাকে চিনি 8 নম্বর উত্তর ভারত গ্রীষ্মকালে প্রতি বছর 3 মাসের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী গুয়াহাটিতে স্থাপন করা প্রধানমন্ত্রী বছরে কতবার বিদেশে ঘুরে ঘুরে থাকতাম হ্যাঁ তিনি গুয়াহাটি নিচে নির্বাচিত রাজ্যসভার এমপি মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী থাকবো কিন্তু হরতাপানা নর্থ ইস্ট থুইয়া মোদী বিদেশে ঘুরে ঘুরে থুইতাম চিনে নর্থ ইস্ট থুইতাম চিনি পাবলিক মালায়া এমন ভাবে চিনি একটা বছর 12 মাস 3 মাস নিভাবে গুয়াহাটি অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী অফিস মা খাই নাই 12 মাস চঙ্গাই সংমালাই নাই চিনি 7 রাজ্য নি মানে অর তংখা সে অর নি দুঃখ তো সব বুঝি নাই বলা হাইতা না
তবে ওরা বুঝি নাই হেডটাকে কাইসা কম দেয়। ও 9 নাম্বার অগ্নিবীর সৈনিকদেরকে 5 বছরকে 15 বছর হিসাবে পেনশন প্রদান ও সিভিল চাকরি প্রদান করতে হবে। আগে আর্মি কিতাম দো আর্মি কিতাম দেখো তাও হর একটা বেজে যুদ্ধ নাগাকে মা খান নাই 10টা নাগাকে মা খান নাই কোনো দিবর হর আর্মি রং বাগি করি দো 24 ঘন্টা না অ্যালার্ট তখন 24 ঘন্টা যুদ্ধ ভাবে প্রস্তুত তম কিন্তু 24 ঘন্টা ও 8 ঘন্টাকে বড় সামুতাম সিভিল বড় কিন্তু 24 ঘন্টা নিলে 3 দিন সামুতাম তো সাল ইনকাম 24 ঘন্টা 3 দিন করাই আইন হিসাবে 15 বছর 5 বছর 15 বছর তাই বড় আবনে 5 বছর সিভিলের জাতি বড় সুযোগ সুবিধা দেশ রক্ষা খাইকে বা দেশ থুকাবা শান্তিকে দমনের রান্তার বিচার নেবি যত সম্পদ রক্ষা খায় এবং এভাবে আর সুযোগ ভাবে সিংহা দাবি সে যত ভারতবর্ষের সিপাহী ভাবে সিংহাবত শুরু কাইসা কম বেশিনি 10 নম্বর শচীন দেববর্মন কর্তাকে মরণোত্তর ভারতরত্ন ঘোষণা করতে হবে। তিনি ভারতবর্ষের ভাবে আর ডি বর্মন শচীন দেববর্মন ভাইয়াকে ভারতবর্ষের যে মডার্ন সং বা ভারতবর্ষের যে জগৎ হ্যাঁ সঙ্গীত জগৎ আছে কাগলা খামু লতা মঙ্গেশকর চিনি সুরভি সঙ্গীত চামারে তাবক বেরো আর ডি বর্মন চগাদি যে সুর আগে যে তাল বাজ কিন্তু শ্রী শচীন দেববর্মন রাজ পরিবার নিয়ে একজন সদস্য এই ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত শিল্পী হ্যাঁ দাদা সাহেব পালকে বিভিন্ন ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড কোয়ালিফাইং যা করক কোন তাও পর্যন্ত ভারত রত্ন ঘোষণা খাইয়া আবনে মাগনে ভারত সরকার যত পাবলিক সহ দাবিন প্রচার খাইলে নাই প্রায় সমস্ত অ্যাওয়ার্ড মঞ্জার শচীন দেববর্মন আও হুঙ্কাই খানাগ্রা দো স্যার নং বাই কক তাই কাইসা কাহাম কে কলকা আসুগি কক সালাই প্রো তাই বাকি দাবি রক খানালাইছিনো তিনি তো আং অব আনি জরানি কক পান্দনি লাইভ বা অসুকেন মা বাথাক লাইগ্রা নাই তবে নং নিও যে দাবি অব নরক তার সাথে কোন জায়গা প্লেসমেন্ট খারা খাইকা বা কোন একটা দাবি আন্দোলন খরে খালাইকা নরক আচ্ছা আচ্ছা थांनाय एडिसि इलेक्शनाव जों एडिसि मात्र जादों 2021 जे गेटा त्रिपुराला नाबो प्रद्युत महाराजनि दाबिया आबो आं दाबि दंनि अफिसाव रांखलियागो काबुमान चेपरा हमरा बं पार्टीनि क्लाय प्रचार खाय किन्तु तामगो क्लायनाय बराबो साइनिया द ककर नों बाय जायखा आसुगि सालसे कक सालायसिरै सर आनि जराले किसा खसरन थाका दो अच्छा द हामबाय थैंक यू हामबाय जों कक सालायका परीक्षित देबबर्मा बहंकाय आगि आदि बीजेपी माने बीजेपी रक अर थानाय 2018 नि सिगां जर हौनिया को सिगां बर खाइ तंनाय रक किन्तु पाइथाक जरा आगिनि बीजेपी रनो नरै कताल बीजेपी रनो तो बैसे अब ताबो कन्य चांगाङै तंहनै परनि दाबि ककरै बिनि बरते डिटेल चांगलै दाबि नाहारानो ताबो कखा लोकसभा चंबारे तिनी ताबो हहम ददम कारण गणतंत्र रायजानि जतनि छै तेर कतरंखा चंबारी चंबारे तिनी वेस्ट नि जे डीएम एबा जे ताबो इलेक्शन ऑफिसर इलेक्टोरल ऑफिसर बिनि याक्ति तिनी 35 जना हाय बरनो तिनी मक फल खाजाखा माने इलेक्शन न जे डिउटी खालायनाय रक चाकरि खायनाय रक बरनो ताम सामुं बारजा थलजाखा ताम बाइके खायनाय आबरनो फोरोंजाखा गे तिनी आबरनो खायमानो तिनो फुरुजाखा जे करगनो पार्लियामेंटारि कन्स्टिट्यूशन अब तो जे कायसा रायजा जतन स्टाफ माने जायखे मा फोरोंगो के चंबारे तिनी टिआर उनो रगिनो अब कायसा फारिके नर नाय नेग्रानि तिनी जे मक फल माने मक फल नि माने काके जे चाकरि खाइ तने रक बर्णन इलेक्शन नि बागै दायित्व जागो ग इलेक्शन नि दायित्व न चा सामुंग्रदानि बागै नाय जे सामुं ट्रेनिंग रे जागो आपनो क मक फल गे नाय नेग्रानि मक फल ताम होननाय कक बर चाबले माने ककनो जोनो साइकेलगा सदरनि 8टा विधानसभा केन्द्र ताबो 35 सिमि 4000 भोट सामुंग हेफाजाब बर तिनै मकफल खायजाखा शिशु बिहार स्कुल न खलाव गाय फारि थाजिनि आबो रेडी
ओमफ्राय नरक नायनायग्रादि जे मक फलनो तीनाय जे दायित्व मानजाक कॉग्रेस डीएम बनो चंबरनो ती मानजाक बा खरानि गिरबिन को सदर जो भी 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसके लिए आज फर्स्ट मॉक पोल का डेट है। इसमें लगभग 3500 से 4000 लोगों का आज फर्स्ट ट्रेनिंग दिया जाएगा। 2024 সালের এই যে পার্লামেন্ট ইলেকশনের আজকের প্রথম মানে পুলিং পার্সোনালদের এখানে একটা ট্রেনিং চলছে, এই জন্য মূলত এই জন্য এখানে আসে। কি এখানে কি আজকে ওই প্রথম যে মানে পুলিং যে ট্রেনিং এর যে নিয়ম কানুনগুলো থাকে এটা তো 3-4 দিন হয়, আজকে প্রথম ডেট। ওই আপনার হচ্ছে এই অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হচ্ছে, তারপরে যারা ওই পোস্টাল ব্যালট দেবে বা কেন্দ্রে ভোট দেবে তাদের উপরে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ओमफ्राय खामानि दाथे बुकुक चंग यां वेस्ट त्रिपुरानि लोकसभा आसुक थायो SUCI नि बातायनाय अरुण कुमार भूमिक तिनि नमिनेशन प्लाइ जमा सरै तंखा गेनो सेमानो नमिनेशन प्लाइ जमारनानि बागै वेस्ट त्रिपुरानि बागै हिंकांखाय सालबिसि करै साप्ता कायसा सिं जरा जागो 27 तारिखनि बिसिङाव नमिनेशन मारनाय ओमफ्राय तिनि फारिखाय आपनो तिनि SUCI नि कैंडिडेट नमिनेशन जमा रबाय पाइनाय ब तामनो आसै तामनो पाइनि आसै भोट बाचाखा आबरनो तो ब साइ खेनारखा ओमफ्राय चंबरनो तिनि जतन जाजे सामु पालिया खायैनो खायै तंमनि नुकजाखा नमिनेशन बरनानि सियानि सितंखा आबहायनि मांप्लिकासि फैकासिनि याफाव SUCI नि अरुण कुमार भौमिक जमा कराया है। ये सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया करके एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, उनके थ्रू कराया गया है और हमें उम्मीद है कि इनका जो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है इस जो हमारा इलेक्शन है इसमें ऐसे ही बना रहेगा। सर अभी तक कितने আমরা আমাদের দল SUCIC সারা ভারতবর্ষে 19টা রাজ্য এবং 3টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে 151 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে আমাকে দল মনোনীত করেছে। আজকে আমরা এই নমিনেশন দাখিল করতে এসেছি। আমাদের বক্তব্য যে শাসক দল বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ জোট এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোট, এই দুই জোটেই এই দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদেরই জোট। এই দুই জোটেই নির্বাচনে যেই ক্ষমতা যাক তারা আদানি আম্বানি তাদের স্বার্থই রক্ষা করবে। ফলে এই দেশের 90-95% সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করছে না, 77 বছরের ইতিহাসে তাই বলছে। ফলে কংগ্রেস স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকে এই দেশে জনগণের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়েছে, ফেসিবাদের জমি তৈরি করেছে। কংগ্রেস কখনোই গণতান্ত্রিক ছিল না, টাটা এসপা নাসা এদের আমলে, এবং সমস্ত সরকারি সম্পত্তি বেসরকারীকরণের নীতি কংগ্রেসই শুরু করেছে। কংগ্রেসের দুর্নীতির সুযোগ নিয়ে প্রচুর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। গত 10 বছরের শাসনে তাও দেখা গেল। তার থেকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে বিজেপি জনগণের স্বার্থ থেকে, জনগণের জীবনের সমস্যাগুলির থেকে মানুষের দৃষ্টি দূরে সরিয়ে নেওয়ার জন্য মন্দির মসজিদকে ইস্যু করে রাজনীতি করছে। ফলে তারাও ফেসিবাদকে আরও Hai no khona chongbai no tinyo jotoro sanja samungbai kolpaya phiaba o jorang ka kai no saimano rung surnai rok ni bagi jai kaisa babaisa phasing madhyamik 12 rok ni porikha paiti baksani ke paija ka bahai rok ni chongbai kha tai je kubuni school lok bahani admission lai cholaimani jorao chir borok je chugya rok ni bagi jai rangki sabai porna bagi angro sasai phai chongmani je tamo ashromo shantikali ashromo jodi admission nang ke call khayo baji 9366372164 ingi angka kai jotor sai rangki sabai pori rokungnai maso 500 taka rong bayana abai rok no porinan bagai no kaisa ang
kaham noro saklai tongmani baksa phayo baksa to phaya tofan bongar khali tongkho nino 8974442688 o number nor kok shahri mano mandayam je porinani bagai hingkai Agartala o Nandonnagor tongoi je borok Don Bosco ba auxilium logo pori tongnai rok nor tumuno hostel tongoi porin ningake tabu gana Nandonnagor school karan kai khuljakka rangki sebai tongmanai kok shahri 9402164839 o number khabar tade bukhuk chong yang TTA di sini CEM Purnachandra Jamatia bahanya tabuk tipramot hanike CWC member Ingka aboni bagainya bahwa hanya barja kalaikia sabrum ni incharge nginai bo tini ni simino kok campaign khanya ni siangkha Maharani Kriti Devi Singh no unko board dudi hanya kok pidan bagai thangi soika Purnachandra Jamatia tai unko Uma Shankar Deborma MDC songrok tai MDC Devajit Tripura songrok pari khananya gradi borong ni tini kok pir mungni mangpli bahai to sung salaicha May call get some senior organization no some tabo structure wise and makhani samang tang bagu none board level at Sotrota polling station daiti ne niro na sono ni bisingu ne sini party ni simike alada kaisa committee makhani polling wise polling board committee ara jaga ni oti jable benadi wake benadi ti pramotha benadi Amake khaine boni pore borok bai join board committee jadi borok khanai hingkhanke जों मा khanai maximum jaga wo जों polling agent no bo ma gadalnai do borni bursi haine oro polling agent bo yaroke tong yaro hi tanglaji जों sigang manne aro sigang ui borok no ma sanai je chini borok no tobo wani जों oro tongni nagnai Sini Maharaja tu sudah mau bersadar, sini board office ber separate tong ni nanai, board wise jaga kami kita kami ya, apa ni maximum kami ni bangui cesta mana nai, sini polling board office di Pramothan, ada sini di Pramothan flag betong nai, dorong flag berohosan nai, flag bukaja nai, oh simbol ya, sini tahu wajib ni flag tong di jabel ni tong di Pramothan tong, tani dia Ana rasi no tag dengan no kai kan ke borok confusion na yaitu board ni clear sentuh sini party ni flag no kai na je age to mai no ni ro kes kai le hai khung jaga le polling board office lu tangan ni chele ji yaitu 26 tarik April ni ke board na nomination lo tag ni 28 tarik ni bising no thana je block of Bundro election committee khadi top level election committee और टॉप लेवल लो इलेक्शन कमिटी खादी नामी तामी प्राय सामंग तांगो नि बागै प्रोग्राम शेड्यूल खायो नि बागै और ब्लॉक लेवल नो शेड्यूल खायो जे ता 11 ता एडीसी प्लेस नि 17 ता पोलिंग स्टेशन नो बाके सामंग खाने बोतरो नो चर्चा खाले जे 17 ता पोलिंग स्टेशन नि बागै no bahaya sendiri incharge program mahanya rogo village ni farota incharge rogo village ni incharge sebab performance kah ke khaima among betul tangon nai ni hai no ni bangai puruskar tangnai je kah ke je polling station no dai to mana morno sun nai ni hai gen ro polling wise program schedule khai ar jaga farota no nai ni marna General Division or the YP Maki interest for your country. Among Taiwan Bagai to be done. Kapang ni tahu bukuk song parike joran kok pandai pai theng bukha nor kisa kok share khaiwana hayo hai chung রাজনৈতিক ভাবে সরকারি ভাবে যেসব চাষামুং মান্দি যেসব স্কিম মান্দি প্রজেক্ট মান্দি একেবা রাং স্যাংশন দি tong thok layana khatong layana rajniti neta rok khatong mano chungbo khatong layu phiaba chini sakbai thang samung tangai khatong mani no bo chung pogoi thangka chalai galak mokiteng thaiketeng bolong sabai kai hamkang ke chakang ke bagi chalai ni raja tawo chini borong bisingo tongkho o agini tomung chamung maya halo agi to wak rok tok rok bazar kari phailja hano engke nogono bothar kangke ami gori sudi moitong lai chalai hano a tong khorok bin chini biang thangka आज तंखर तंगमनी शुधु आनी तिनि वाग राथानि चाखा बुयो बागिचा रखा आबो सीमित तंग थगिया
अरओ बरक बाय बरक गथालाय मानि हालत बलाय मानि जों थानजा गाहाम हामियाव तंलायो थैलाय थांलाय जालाय नंलाय जत जागानो नक से आलकां फानो बखा से आलकां फानो किन्तु जोंलाय गामि गायसासे याफां मुरा मा थानजासे नै रोजाबलाय मानि रग दं गा आ रायजो रक बेलानि करिं थांका अ रायजो गथां तंखा ताबुक चिनि गामि रक साबसुद्राके जों नायथका फालाय तंलाय मानो लामा हामिया लामा फालाय मानो ताई आं 12 मास हापिरो कुआ तुई करि हिंगाके नगानाव दल दल के कुआय खुलाय तिनि बिननको खुलायका खना बिननको यागल खुलायका आमाय केनो खुलायनि जों किन्तु गोनां नि दं मानस आगिबा दं फाया देबा ने ताबखो जों सरकारनो बेरलायो सरकार रोहनि खनाखौबा मा नायलायो फियाबा नगजाखा जे बरकनि बिसिङाव बखावसे सय सिजानानै नांगौ सरकारनो नाय दङै बफोर रफानिखौ थिकरै किन्तु नों आंले जदि कक जाब्लाखे फारे तिनि गामि फालायानो तिनि गामि खालायानो गामि केरलायानो गामियाव तिनि जों फारिउ बिनि नगो करिं दहा कुआ खुरिलायानो बैनि नगो मासमरा को तांमाया तिमियां दहा बनि गेस चुबालाय आइका चुबालाय मानलायो किन्तु चुबा चरकिन बरन बिसिं करिखा जों बलायखे मडार्न न नासिक मा हंके मडार्न न हिम हंके चिन गामियाव जों हिमलाय दङ आबो गैनाय जों बिसिङाव किछा गेपिङै थांका आ गेपिं रनो हामरमानि हायकायसा उदाहरण हाय गासै फयोका जम्पुइ जला निको नि बिसिं खबजांनाय अबंगाके समबार बाजार गाना आरो गिरिचंद्र पारा हनै दङ आरो 100टा हाय फेमिलि दङ फियाबा आरो लामा ताबुक बो पाया स्कुल थांनानै सा खामियाङैबो लायसुनानै आबो बलं लामाथै हिमलै मा दंखा ओंखाय बिपर खिरिं खिरिं बो किर लायनायनि हर जराबो किर लायनायनि के बेलायखे जों जालां दमानो गामिनि बरनो जोंखौ रां खांलायनाय जेसिबि नाहारै वाखागलाय रेग्लाखा सेङै रेखा जों सरकार किसा इतफान सलिन बफादिनि आबो गनि 12 टाका जला नि बिसिङाव ओंगानो एमएलए बिश्वजित कलयनि आमचाय फादि लुकुरनि कक खनाय जायानो बरक पारा थानचां लाय कक कायसां लायनाय लामा तो रेक सेङै लायखा फादि जों याक रहरका फलगै सरकार किसे याक फलगै रहर नांथु नै ओ जे खाबाकसा तंलायमानि थानचा तंलायमानि वानसुकमं न नाहारलायमानि कक्तमा फादिके खनाय जायि ओ मांप्लेनि बिसिंति जोंनि समफोरमानि बागै जोंनियाव लामानि प्रब्लेम गाय जों 100 परिबार दङ ताइ जों लामा दै नासा जाव बाजार खौ जाता स्कुल दङ अतिखिनो जों वातै पान्ते चलै मा दङ ताइ आबन बिसिङाव जों पार्सनेल सुनाम लायके किसा कस्तनि बागै गाबोननि बागै जों कयनम जों सरकारनि जारा सरकार आसु दङ रङ जों कयनम जों बरक चिनो लामानो जों जे वाखांमानि जरति फानो ताइ परिबार आं किसा करे थागोन ना ताइ परिबार 100 परिबार दङ चिनो लामाव angkata ko lama no kisah senang medan bagai jeng सरकार orang thani koyuta no para mu hota mu para ni mu ka sih namu giri condro para tai para panchayat ka sih namu sangkungma blok ka sih ni jompuy arti blok men rasta bagana no men rastan kana se seng lama rok senang medan jagi asin khub kosto ko tongta o lama biango pai bo jaga hati no roksa sino lama yang mo yang thangka ka jompuy jola kasanai yang thangka ka seng yang mo ke para sin para bisin tege habu yang sor bazar sau o lama je hamyang tongmani bisi busuk rokun kan rok himima tongmani o lama balok hamo sipem सरकार से 35 बছর চাই থাকা অবন বিসিকো ন লামা খাইজাংমান এমনি রক নি কামি রগ রক সুক রকন খাংকে হাই কবা চিরাই খনাই রক পরি নাই রক তং রং নক রগ ও লামাতি মাং দলাই লাইতং এ ও লামাতি মালাयो রক সুক দুগুন খাংকা তো जों वाइ रग बालै मा थांगता कुनु एम्बुलेंस गाड़ी रक फानिनि कुनु सेपसाप करे इनके फायर सर्विस रक फानिनि कलाई खांके बोबा हायं फाइया ता फाइमिया फाइमिया इनके नों ताबो हास्ते हापांनो नों ताम क कसाननि मुसु हास्ते हापांनो बन क कसार मुसु गो जोंनो ताइसा लामा सलामै इद्र बनानि जिनि लामानो सुबिदा खाइर गांका जों आसं हामजा गता निनि सिनिमु आं सिनिमु का बिसरानि देबमा गाय खाबानि ताते बुखुक सं जदिउ बुखुबाय कक्साना थांके टीएसएफ रगनि कक्टमाबो तंग मिया बरक हांगिनाय मन्त्री विकास देबरमाने आरो बाहाय थांलायका जे आगरतलाव परि फातानि बरक गंमा बरिया फाय एडमिशन माया गय थांबायो बरक न जाते सीट दनानि ताइ उनको हस्टेल तन्नानि बरि रगनि बागै गामनो कारिबो महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिकनि स्टेचु महाराजा वीर विक्रम कलेज थेपानानि आसुरनानि दग तिनि बरनि सानमु रग सालायमानि कक्तमा कासे फेका चिनि मांक्लिओ खाबो ताते बुकसं तिनि तो जरा कलक ओइ थांखाबा आबुनि मांक्लि रक्ते फुरुगलिया खनाताइसा कुबुनि कक्तम तुइ मालाय फिरसिवान नै कखना कक्कलाङै कजार कलाङै अर बासिनो जतना हामबाय।